So hello friends, today we are going to prove De Morgan's law in advanced mathematics class 9. Okay. So আজি আমি prove কৰিব গৈছো De Morgan's law. এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছে আমাৰ যিকিটা proof আছে সেইকিটা proof কৰিব কাৰণে এই lawটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছে। আর সেকেন্ড এইটো পয়েন্ট ঠিক আছে। সো আমাৰ যিকিটা এক্সারসাইজ আছে সেইকিটা যদি ভালকে বুজিব আছে আমাক এইকিটা জানিব লাগিব বহুত ভালকে। We have to know this very well if we want to solve the exercise. Okay. So first is De Morgan's law and second is this law. Okay. So we'll start. So see, so we have to prove that A union B intersection A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. So we have to prove this. Okay. So प्रथमे आमाक कि करिब लागे सोआ प्रथमे A union B जितु আছে whole complement ইয়াক प्रथमे आमाक देखाब लागे ইয়াৰ सबसेट तार पिছত আকৌ A complement intersection B complement ইয়াক आमाक देखाब लागिब ইয়াৰ सबसेट তেন্তে হে দুটা ইকুয়াল হ'ব সো আমি प्रथमे এটো ইয়াক सबसेट দেখাব লাগিব তাৰ পিছত এটো ইয়াৰ सबसेट দেখাব লাগিব দেন both will be equal না এটো সলভ কৰাৰ আগত আমাক কিছুমান পয়েন্টস জানিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকক যদি দিয়া আছে যে বলে x belongs to A union B, then what we can write? This implies x belongs to A or x belongs to B. ঠিক আছে এই বস্তু তোমালোকৰ কমপ্লিমেন্ট যেটো আছে পার্ট কিতাবৰ তাতে ভালকে চালে তুমি নোট বুলি গম পাবা এটো নোট বুলি দিয়া আছে নেক্সট যদি x belongs to A union B, then x belongs to A or x belongs to B. Now if x does not belongs to A union B, যদি A does not belongs থাকে A union B, তেন্তে x belongs to আহিব A, এটো চেঞ্জ হৈ যাব এটো চেঞ্জ হৈ পেলাই হৈ যাব তোমাৰ and x belongs to B. ঠিক আছে সো or টো চেঞ্জ হৈ পেলাই কি হৈ যাব ইয়াতে and যদি ইয়াতে does not belongs থাকে ঠিক আছে ওকে সরি x does not belongs to A and x does not belongs to B ঠিক আছে সেটো থাকিব আর যদি আমাক এটো কন্ডিশন দি দিয়ে বলে x does not belongs to A and x does not belongs to B, then what you can write এটোকে আমি লিখি পাৰো যে x does not belongs to A union B সো ইয়াতে and আছে কিন্তু ইয়াতে ইউনিয়ন আহিব So A point to बहुत important point আছে এটো আমাক প্রুফত লাগিব ঠিক আছে ওকে so does not belongs থাকিলে এতে চেঞ্জ হৈ যাব এই দুটা পয়েন্ট বহুত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে সো আমি এটো প্রুফ কৰিছো তো প্রুফ কৰাৰ কাৰণে আমি এই যেটো সেট আছে ইয়াকে ইয়াৰ এটা এলিমেন্ট লৈ ল x so we'll write let x belongs to A union B whole complement. So আমি মান ললো যে x A union B whole complementক belong কৰি আছে then what you can write then you can write that x belongs to x does not belongs to A union B. যদি x belongs আছে A union B whole complement then x does not belongs to A union B. Okay, this one what we can write that x does not belongs to A ইয়াতে কি আছে ইউনিয়ন সো does not belongs থাকিলে কি আছে ইউনিয়ন থাকিলে কি আহিব and x does not belongs to B. Okay, next you see if x does not belongs to A, then x belongs to what? So x belongs to A complement. Okay, যদি x a belong কৰা নাই then x কাক belong কৰিব A complement. ঠিক আছে মানি লোৱা একটা সেট আছে x belongs to B, then x কি হ'ব does not belongs to B complement. আর যদি x belongs to B complement then x does not belongs to B হৈ যাব ঠিক আছে এগৰা পয়েন্ট জানিব লাগিব সো x belongs to কি হৈ যাব A complement সো এৰে x does not belongs to A দিছে তেন্তে x belongs to কি হ'ব A complement and x belongs to B complement. Then what you can write that x belongs to A and মানে কি intersection B complement.
চোৱা প্ৰথমে আমি দেখালোঁ যে x বিলংছ টু a ইউনিয়ন b হোল কমপ্লিমেণ্ট এতিয়া আমি দেখাই দিলোঁ x বিলংছ টু a কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰছেকশ্যন b কমপ্লিমেণ্ট চ' যদি x ইয়াক বিলং কৰি আছিলে এতিয়া ইয়াক বিলং কৰি আছে তেন্তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে a ইউনিয়ন b হোল কমপ্লিমেণ্ট ইজ ছাবছেট অফ a কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰছেকশ্যন b কমপ্লিমেণ্ট নাও টেক ইট এজ 1 এইটো আমি 1 বুলি ধৰিলোঁ চ' ইয়াৰ পৰা ইফালে আমি দেখাই দিলোঁ যে এইটো ইয়াৰ ছাবছেট হয় এতিয়া আমি এইটো দেখাব আছে যে এইটো ইয়াৰ ছাবছেট হয় যদি আমি এনেকৈ দুটাও দেখাই দিলোঁ তেন্তে দুটা ছেট কি হৈ যাব ইকুৱেল ছেট হৈ যাব চ' ইকুৱেল ছেটৰ ডেফিনেশ্যনটো তুমি চাই ল'বা নেক্সট এইটো চোৱা আমি লেট এটা এলিমেণ্ট লৈ ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা লেট y বিলংছ টু a কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰছেকশ্যন b কমপ্লিমেণ্ট y এটা এলিমেণ্ট হয় যিটো এইটো ছেটক বিলং কৰে দেন what you can write y belongs to a complement এইটো কি আছে and y belongs to b complement ঠিক আছে now if y belongs to a complement then y does not belongs to a হ'ব ঠিক আছে and y does not belongs to b হৈ যাব so y does not belongs to a and y does not belongs to b so ইয়াতে x আছে মানি লয় এতে y হয় বুলি তেনে x does not belongs to a and x does not belongs to b then what you can write x does not belongs to a union b so you can write y does not belongs to a union b okay then y belong to what then y belongs to a union b whole complement যদি ইয়াক বিলং নকৰে তেন্তে ইয়াৰ কমপ্লিমেণ্টক বিলং কৰিব সো ইয়াত আমি প্ৰথমে দেখালোঁ যে y belongs to a intersection a complement intersection b complement এতিয়া আমি দেখালোঁ y belongs to a union b whole complement from this we can say therefore a complement intersection b complement is subset of a union b whole complement so take it as number 2 itu 2 number so from 1 and 2 what you can say so from 1 and 2 we can say that a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement now this proved the De Morgan's law okay etu De Morgan's law amar complete hoye ei part to nolaba etu consider nokoriba okay so this is our De Morgan's law now ইয়াৰ ইণ্টাৰছেকশ্যন পাৰ্টটো তোমালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে ইয়াতে ইণ্টাৰছেকশ্যন থাকিব এটা ইউনিয়ন থাকিব ওকে এই পাৰ্টটো ঘৰত তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা এতিয়া আমি কি কৰোঁ নেক্সট এইটো প্ৰুভ কৰোঁ ঠিক আছে so hello friends এতিয়া আমি এইটো প্ৰুভ কৰোঁ চোৱা so this is given that a minus b is equal to a intersection b complement এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাৰ সেট হয় সো সেটৰ ইকুৱেলিটি হয় এটো আমাক বহুত ইউজ হ'ব তোমাৰ কোৱেশ্চনত ঠিক আছে সো এটো জানিব লাগিব তে আচ্ছা আমি কি কৰোঁ এ পাৰ্টক ইয়াৰ সাবসেট দেখাই দিওঁ তাৰ পিছত এ পাৰ্টক ইয়াৰ সাবসেট দেখাই দিম দেনতে কি হ'ব দুটা সেট ইকুৱেল হৈ যাব সো লেট আমি ধৰি ললো x belongs to x এটা ইয়াৰ এলিমেন্ট হয় বুলি সো আমি লৈ ললো let x belongs to a minus b now what we can write x belongs to a ইয়াতে মাইনাস আছে চোৱা and x does not belongs to কি হৈ যাব b ঠিক আছে যদি ডিফারেন্স থাকে মাইনাস সাইন থাকে কি হ'ব does not belongs আহিব নেক্সট চোৱা x belongs to a and x so এটা does not belongs to b আছে তেন্তে আমি কি লিখিব পাৰো belongs to what b complement if x does not belongs to a then x belongs to b complement এটো হ'ব then what you can write so এটা and আছে then x belongs to a and মানে ইকুয়াল intersection b complement তো আমি কি দেখালো so x ইয়াক বিলং কৰি আছিল এতিয়া x কাক বিলং কৰি আছে a intersection b complementক বিলং কৰি আছে then you can say therefore a minus b is a subset of a intersection b complement এটো আমি নাম্বার 1 হিচাপে ললো এটা আমি হেফালৰ পৰা ইফালে প্ৰুভ কৰিম সো আমি নেক্সট লেট কৰিললো let y belongs to a intersection b complement then what you can write y belongs to a ইয়াতে intersection আছে and y belongs to b
কমপ্লিমেণ্ট সো y কাক বিলংছ কৰিছে b কমপ্লিমেণ্টক তো y কাক বিলং নকৰিব সেইটোকে আমি লিখিম y belongs to a and y does not belongs to b হৈ যাব সো b কমপ্লিমেণ্টক যদি বিলং কৰি আছে তেন্তে y b নিশ্চয় নাথাকিব তেন্তে আমি লিখিব পাৰো যে y belongs to a সো এটা does not আছে কি লিখিব পাৰো মাইনাস ওকে সো y belongs to a minus b then what you can say so প্ৰথমে আমি দেখালো যে y belongs to ইয়াৰ a intersection b complement এটা y belongs to a minus b দেখাই দিলো then what you can say therefore a intersection b complement is subset of a minus b take it as number 2 so from 1 and 2 from 1 and 2 we can say that a minus b is equal to a intersection b complement hence proved ঠিক আছে সেটা হৈ গ'ল এতিয়া আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ জানি লওঁ এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগত ঠিক আছে